بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد الهادي الأمين. إن شاء الله غادي نديرو الكوريكسيون ديكزامان ديشونتيوناج ديال بروف زربت. بالنسبة للتمرين الأول soit x une variable aléatoire continue de fonction densité f définie par f du x est égal à 1 sur racine de 2p exponentielle moins 1 sur 2 facteur du x moins 2 au carré quel que soit x dans R. بالنسبة للسؤال الأول بغينا نحددو لا لوا دو لا فاريابل aléatoire x. دونك باش نحددو لا لوا دو لا فاريابل aléatoire x خصنا l'espérance du x et la variance du x. ومنين غنجبدوهم d'après le cours عندنا واحد la relation pour tout x dans R si la fonction de densité de f s'écrit sous la forme f du x est égale 1 sur racine 1 sur sigma racine de 2p fois exponentielle moins 1 sur 2 x moins mu sur sigma au carré, alors x suit la loi normale d'espérance mu et de variance sigma au carré. Donc حنا غادي نطبقوا هذه العلاقه هذه على الفونكسيون اللي عندنا. Pour tout x dans R, f de x يساوي 1 على جذر 2p exponentielle ناقص 1 على 2 fois x moins 2 au carré. Donc خصنا غير نحددوا هاد سيغما mu باش نلقاو لا لوا دو لا فاريابل x. عندنا هنايا سيغما كتساوي 1 ما كايناش هنا 1 فوا جذر دو بي دونك سيغما ايكال 1. هنا غادي نمشيو لحدا x moins mu هنا في x moins 2 دونك mu est égal à 2. Alors x suit la loi normale de paramètres juge et de variance 1. Donc les paramètres à 2. L'espérance égale à 2 et la variance est égale à 1. Donc في l'examen le choix اللي صحيح هو C. N d'espérance 2 et de variance 1. Donc pour la deuxième question, la loi de la variable aléatoire t est égal à x moins 2. باش نحددو la loi de la variable aléatoire t خصنا نحسبو l'espérance de t et la variance de t. Donc pour l'espérance de t est égal à l'espérance de x moins 2 عوضنا t ب x moins 2 qui est égal à l'espérance de x moins 2 qui est égal à 2 moins 2. هنا عوضنا l'espérance بالقيمة ديالها. L'espérance de x est égal à 2. 2 moins 2 ça fait 0. Donc l'espérance de t يساوي 0. ندوزو la variance de t. La variance de t كتساوي la variance de x moins 2 عوضنا t ب x moins 2 qui est égal à la variance du x. La variance du x moins 2 est égal à la variance du x. وهذه حسبناها في السؤال الأول هي لقينا فيها 1. Donc la variance de t est égale à 1. Donc t suit la loi normale d'espérance 0 et de variance 1. Donc le choix في l'examen اللي صحيح هو A. بالنسبة للسؤال 3. سؤال 3 le mode de la variable aléatoire x est égal à. نحسبوا le mode de la variable aléatoire x. Donc d'après le cours عندنا واحد العلاقة كتقول بأن le mode de la variable x est égal à l'espérance du x est égal à la moyenne. وفي هذه الحالة le mode du x يساوي l'espérance du x يساوي 2. هذه حسبناها في السؤال الأول. Donc le choix اللي صحيح هو B. ندوزو la quatrième question. La probabilité P de t inférieur à 2 est égale à. Donc أول حاجة نشوفها قبل ما نمشيو للطابلو ولا شي حاجة باش نحسبوا هاد لا probabilité كنشوف هاد لا فاريابل t اش من لوا عندها. إلا عندها لوا de paramètre d'espérance 0 de variance 1 تنمشيو نيشان لديك لا طابل باش نحسبوا لا probabilité هاد لا طابل هادي. سينو راه خصنا نديرو شونجمون د فاريابل. دونك في هاد الحالة عندنا t suit la loi normale d'espérance 0 et de variance 1. دونك عندنا الحق نستعملو هاد لا طابل. بغينا نحسبو la probabilité de t inférieur à 2. كنمشيو لهاد t هادي inférieur à 2 ها هي 2 هي التقاطع ديال هاد لا لين هذا مع هاد البروميي كولون. دونك لقينا القيمة هي 0.9772. دونك في الإكزامان 0.9792.
le choix B. بالنسبة la cinquième question, la probabilité de x est égale à 2 est égale. بالنسبة لهذه la probabilité de x est égale أي عدد يساوي 0. ديما la probabilité de x égale عدد est égale à 0. Donc le choix هنا هو B. Donc ندوزو l'exercice 2. Pour estimer le prix moyen mu d'un litre de gasoil dans une population de n égale à 2000 stations-service, on sélectionne sans remise un échantillon aléatoire de n stations-service. On note x bar le prix moyen dans l'échantillon et on suppose que l'écart type de la population segment يساوي صفر فاصلة جوج درهم. Donc la question 6 بغينا نحسبوا l'espérance mathématique du x bar. شنو عندنا دابا حنا هنايا؟ عندنا x bar هي كتساوي x1 plus x2 plus la somme jusqu'à xn sur n. باش نحسبوا l'espérance du x bar يساوي l'espérance نعوضوا x bar بالقيمة ديالو x1 jusqu'à xn sur n. نطبقوا هنا العلاقة ديال l'espérance. Ça fait 1 sur n, l'espérance, x1 jusqu'à xn. Les 4 1 sur n, l'espérance du x1 plus jusqu'à l'espérance du xn, qui est égal à 1 sur n. L'espérance du x1 est égale à mu. L'espérance du x2 est égale à mu, plus l'espérance du xn est égale à mu. Donc, هاد les mu معاودين n fois. Donc, هادي كتساوي 1 sur n fois sigma fois n qui est égal à mu. Donc, هذا هو l'espérance de x bar. Donc, la prochaine question, نحسبوا la variance de x bar. بنفس الطريقة غادي نحسبوا la variance de x bar. La question 7. La variance du x bar est égale à la variance du x1 jusqu'à xn sur n. اللي كتساوي 1 على n au carré. هادي غير من هنا لهنا طبقنا غير لا ديفينيسيون ديال لا فاريونس. La variance de alpha x est égale à alpha au carré fois la variance du x. Donc نرجعو نطبقو هنايا la variance ديال x1 jusqu'à xn sur n est égale à 1 sur n au carré fois la variance de la somme x1 jusqu'à xn qui est égale à 1 sur n carré la variance du x1 plus la variance du xn qui est égale à 1 sur n carré la variance de x1. Ça fait sigma au carré fois n moins petit n sur grand N moins 1. Il y a la variance du x, la sélection sans remise. La sélection sans remise, dit m'attendre fois n la taille de l'échantillon, la taille de la population, moins n la taille de l'échantillon, sur la taille de la population, moins 1, plus la variance du xn, sigma au carré, n moins n sur n moins 1. حيتاش هاد les xi, x1, x2, xn عندهم toujours la même variance. Donc نكملو الحساب est égal 1 على n au carré هادي عاوتاني معاودة n fois من x1 حتى ل xn عندنا n éléments.
دونك كتعاود n fois. دونك في n في sigma au carré fois n moins petit n sur grand n moins 1 qui est égal, نختزل بواحد n sigma au carré sur n grand n moins petit n sur grand n moins 1. Donc c'est le choix C. بالنسبة à la question 8, si on accepte une marge d'erreur de plus ou moins 0,1 par rapport au prix moyen mu avec une probabilité d'au moins 0,95, la taille minimale de l'échantillon est égale à. Donc, في هذا التكست قالوا لنا بأن la probabilité de x bar moins la moyenne, les mu, il est supérieur d'une marge inférieure à 0,1, à de la probabilité, il est supérieur ou égal à 0,95. هادشي خرجناه من التكست. دونك هنا غادي نستعملو l'inégalité de Binaimi-Chebyshev. Inégalité Binaimi-Chebyshev. قلنا بأن la probabilité de x bar moins l'espérance du x bar qui est inférieur à 0,1, il est toujours supérieur ou égal à 1 moins la variance du x bar divisé par t carré. Donc il suffit de prendre 1 moins la variance du x bar sur t carré supérieur ou égal à 0,95. دونك باش نخرجوا لا طاي مينيمال خصنا غير نحلوا هذه المعادله باش نلقاو n. نعوضوا لا فاريونس لقيناها في السؤال اللي قبل n sigma au carré sur n fois n moins petit n sur grand n moins 1 fois t au carré كبر من أو يساوي 0,95. Ce qui implique نجيبو هاد 0,95 لهاد الجهة ونردو الباقي لجهة أخرى. دونك 1 moins 0,95 0,05 supérieur ou égal sigma au carré fois n moins n divisé par t au carré n facteur de n moins 1. دونك حنايا تنقلبو على n هاد petit n. دونك نقدرو نكتبو هادي sigma au carré fois n plus sigma au carré petit n sur t au carré petit n facteur de n moins 1. Donc ce qui implique صفر فاصلة صفر خمسة fois t au carré n facteur de n moins 1 supérieur ou égal à sigma au carré n plus sigma au carré n. Donc هنا عفوا كاينة موان. نكملو الحساب implique 0,05 t au carré n moins 1 plus sigma au carré petit n supérieur ou égal sigma au carré grand n. دونك هنا غادي نجمعو اللي عندهم n facteur 0,05 t au carré facteur de n moins 1 plus sigma au carré كبر من أو يساوي sigma au carré grand n. دونك نردو هاد الشي هنايا لجهة أخرى implique n supérieur ou égal sigma au carré n sur 0,05 t au carré facteur de n moins 1
plus sigma au carré. Donc هنا غادي نعوضو بالأرقام. n supérieur sigma est égal 0,2 au carré. N est égal 2000 divisé par 0,05 fois t 0,1 au carré fois n 2000 moins 1 plus 2000 plus 0,2 au carré. Donc هذه كتساوي 76.96. Donc n supérieur égal 76.96. حنا تنقلبوا على la taille minimale de n. Donc la taille minimale de n هي 77. أول عدد صحيح طبيعي كبر من 76.96 اللي هو 77. دونك لو جوا الصحيح هو A. Donc ندوزو l'exercice 3. La compagnie aérienne Royal Air Maroc décide de réaliser une enquête auprès de ses 20 000 clients sur un mois pour évaluer le niveau de satisfaction de ses clients. Comme sonder tous les clients prendrait trop de temps, cette compagnie choisit donc d'échantillonner systématiquement 200 clients. La question 9, le pas du sondage est égal à. العلاقة باش تنحسبوا le pas de sondage هي le pas de sondage est égal à la taille de la population sur la taille de l'échantillon. عندنا في هذا التمرين n grand N est égal à 20 000 et petit n égal à 200. Donc 20 000 sur 200 est égal à 100. Le pas de sondage هو 100. Donc le choix اللي صحيح c'est F. Donc la question 10. Le numéro I du premier client choisi est. لقينا في la question 9 بأن le pas de sondage هو 100. Donc أول واحد غادي نختاره في هاد la méthode d'échantillonnage systématiquement غادي يكون ما بين 1 و 100. بين 1 et le pas de sondage. Donc le choix اللي صحيح هو C. Et غادي يكون محصور بين 1 et 100. Donc pour la question 11, si le numéro du premier client choisi est 16, alors le numéro du dernier client échantillonné est. Donc on a la méthode d'échantillonnage systématiquement. تناخذ واحد العدد اللي هو I. هذا هو le premier élément à choisir. أول واحد اختاريناه هو I. Par exemple I1. الثاني اللي غادي نختاروه غادي يكون I2 est égal à العدد I1 زائد le pas de sondage, le pas. Le troisième غادي يكون العدد الأول زائد 3 moins 2 fois le pas. عفوا هنا 3 moins 1 c'est-à-dire غادي نزيدو بجوج ديال لي با. الأول الثاني غادي نزيدو واحد لبا واحد الخطوة. الثالث غادي نزيدو جوج خطوات. Et ainsi de suite. Donc le dernier غادي يكون عنده I زائد le dernier هو N petit n اللي هي 200 يساوي I1 plus N moins 1 fois le pas اللي كتساوي I1 قالوا لنا 16 plus N c'est 200 moins 1. Le pas هو 100. Donc ça vaut 19916. Donc c'est le choix C. Donc on dose la question 12. Si elle prélève les 200 clients par sondage aléatoire simple en utilisant la table des nombres au hasard.
alors le numéro du premier client susceptible d'appartenir à l'échantillon est. دونك باش نجاوب على هذا السؤال خصني نفهم طريقة التعامل مع هاد لا طابل دي نومبر او هازار. دونك نمشيو لهاد الطابل هذا، كاينين 3 ديال الحوايج خصني نعرفهم قبل ما نبدا في هاد الطابلو. خصني نعرف لا طاي دو ليشونتيون، لا طاي دو لا بوبولاسيون، شحال من رقم باش تتكون. هنا عندنا 20000 تتكون من 5 ديال الارقام، 1 2 3 4 5. هاد 5 ديال الارقام الا خدينا اي 5 شيفر في هاد الطابلو كيمثلو رقم ديال كليون. الحاجه الثانيه اللي خصنا نعرفوها هما البوزيسيون ديال القرايه. كيفاش نقرا الطابلو؟ واش من اليمين من اليسار لليمين من التحت للفوق، اولا من اليسار لليمين من الفوق لتحت، اولا من التحت للفوق من اليسار لليمين، اولا من اليمين لليسار من التحت للفوق. ثالث حاجه خصني نعرفها هي هاد 5 شيفر اللي غادي نختار في هاد الطابلو خصهم يكونوا صغر من او يساوي لا طاي دو لا بوبولاسيون. دونك هنا في التمرين غادي نبداو الرقم بروميير ليني، لا بروميير ليني الرقم فيه 0 ونقراو من اليسار لليمين. دونك غادي ناخذ 5 شيفر من اليسار لليمين 0 2 2 2 8 2228. كنشوفوا هاد 2228 واش صغر من 20000 ولا لا. الا كانت صغر راه هي لو نيميرو ديال البروميي كليون، سينون كندوزو ل 5 شيفر اخرين. دونك هنا عندنا 2228 راه صغر من 20000. دونك 2228 هو لو نيميرو دو بروميي كليون.